Ini sini bubagra ni siklar ini songotan ni bisikba kaman ni sekali bisikti sama bubagra. Kalau ni Oke, kalau nggak sah. Terus ya. Ini potensi bisa kalau ini apa yang semua. Bubagra long live. Long live, long live, Bubagra long live. long live, long live. Diplomatai lokter. Ayo, dokter, ayo, dokter. Diplomatai lokter. Ayo, dokter, ayo, dokter. YTF ayo lokter. Ayo, dokter, ayo, dokter. DWA ayo lokter. Ayo, dokter, ayo, dokter. Bubagra ke. Hey! Bubagra ke. Hey! Bubagra ke. Dia sama. Ini sini YTF ni Fifth Foundation. Omo sini bisik kaman. Omo sini bubagra ni yak besinam jak YTF Youth People Federation. Kaisa sini terpa haste wak ketal ke. Youth Rock acai song ketal acai cung hinai bubagra ni yak besinam jak. Oh YTF ni tini foundation dewa sini tini 12 takar jala kai edi sini ka 18 takar jala और daga भाई मंगा पे sini honorable MLA omo sini bisino sini YTF ni president kai DW ni president omai kino sing tini oro chikon sa kai sing tabuk o jaga flag banati salaka banati saman yagulo jeng tabuk chini kebang mati prasarap অনেক গরিব অংশনি বরক যে নিডি পরিবারনো sing tabuk borno মাইরুম মাইখা baknai আপন yagulo যারা পানিয়া খাইনে রক তিনি যেহেতু জঙ্গল জেলা হাতি বাজার বার পানিয়া খাইনে রংনো বরনো sing সাথী রক বাংনা হিনে মো কাইছে সোশ্যাল ওয়ার্ক নি বিসিংতি YTF শুধু একটা পলিটিক্যাল অর্গানাইজেশন নি উইং সিমিয়া YTF mo kaisa dofaningi chatingi basanai omok omo bubagrani yak bai samjak o YTF no thinango sini tiprasani rights ni bisingtei sing sini tiprasani je nangmani nangkukmani samungno khainani bagai ini bukha phelei thongthongke basajak bubagrani bisingtei hese and ebong omo sing ini aba khna aba saja sing tiprasano mungsanani bubagrani bisingtei sing samai kangai ongkorjak and ini bisikba ki foundation dewa angabon konya nimu tungan joto terbahasen takute bugur sono sing khanjama tongnai kha karang mangnai kha maloknai poitoma tongnai amake sin dok komotang tongnai sin dopa komormani sungta se kilo be ambai Asar tini tamono rogai ko takar jala sakham nago khe mo hake chamong rok ba khojak bele hambai chini media rokno norong jotone siwo tini chini YTF ni Fifth Foundation Day omno rugino chini bubagra bai dagija sing joto jagao je mansak subalani ni bagai sing oro chini tagarjola PHC oro faisok paikya or ni jada patient donai ro oro staff dongno bo je mansak hisab fruit rock sing bagan bai phaileja oro sokpaijak bele kepal kaham sing chini YTF ni salati puni chini central president chini bormonok suroj chini katal NBC engmanya golo bini नेतृत्व बिनि नानो द लीडरशिप न तिनि जों अ तिन तागजला फाइ जों अरो फलो बागलायखा गयरो जों पेशेंट को मा सालायखा डॉक्टर को सालायखा किसु मिसन जे प्रॉब्लम तिबो जों को सालायखा गयबो अबनो चिनि जो तोर चिनि सिगलारो तिङो जों फाइसक खालायखा चिनि अरो सेंट्रल नि लीडर दङ बरमना राजु ताइ बुरि मथने दङ प्रेसिडेंट जो ताइ चिनि अरो आम चिनि लीडर दङ बरमना मानि याम हाइके न जो तो चिनि सिगलारो तिनि खास राङै जों जो तो जगा चिनि बुबागन दागि मुंबाय कारण तान बगी हले चिनि YTF रक चिनि सिगलारो हम खाचिनि फानाय चिनि बैकबोन जों चिनि ओ बैकबोननो जों इन फ्यूचर जों तेबो कराक जागो जों प्लान थांनांनाय ताइ सोसाइटी ओ तिनि जों जो तो जागन हेल्प खानिन बगै चिन्ति प्रमोथनि जे YTF संगठन जे अर्गेनाइजेशन अबो किन्तु
जों आगेबो खायफायो तावबो जों रेडि दङ जों जत जागान थाङि चुबाय दङ जे मानसा जों चुबालाय आङो जों दिनरो जेनेबा ताका जफाय जों सफायलायखा এবং जों फलाबो बाखबाय थाथार tabuk sakjara je takarjala sakhamnok slamjakmani tini chamung nungmung bakmani yagolo visit khaimani bisingtei bobo hai matong takarjala sakhamnok bom hai kai cholitung काहामनो चिनियावो बिल्डिंग तो कंस्ट्रक्शन काहामनो खानो अंगुखा गावबो जों बगनो खायलेखा थांनाय इयारो चिनि बरमना मुख्यमंत्री फायरो बुदम खायलेखा हापन चिनो किसे कमिया दंखो जे कमियावो तावबो जों सोनोग्राफी मेशिन और करिखो जे सोनोग्राफी बेला इम्पोर्टेंट कारण कासे साखामनगो सोनोग्राफी मेशिन करि के कुनो ट्रिटमेंट खायमिया जतो जगह रेफर खायमा दं गमनो तै आं अलरेडी असेंबली बो कक्ति हजाक आर चिनि सिपाजो डिस्ट्रिक्ट नि डीएम सह खाय अबनो जों कक सालायजा আর বরং जों खेना सिंनि दङ बरं ननि गसिजाक जेहेतु हायापनो आं आनि फामलेपनो जों जागाव सोनोग्राफी मेशिन नांबे कागे कक रजाक जों बरनाय कारण अरो नुखाते कयेकटा जों अरो एमन ताबो तामने साना चिनि अरो पेशेंट तो कम पेशेंट्स एमने तिनि एडमिटेड जों मात्र खरो बुरि मांचु ओमफ्राय ताबो तो किसे पेशेंट्स कम हायापनो जों आशा खाय अरो काहामनो चिनि एरियानि आमसेनि अंगै जों काहामनो अरो ट्रिटमेंट चललाय दङ स्टाफरो कोऑपरेट खाय दङ आत्ता कायसा चिनि अरो एक्चुअली हाई सोनोग्राफी मेशिन मानी करिंग मानी कारण बा चिनो तिनी सर्जिकल तापने बनो सर्जरी डॉक्टर करिंग मानी कारण निनी और स्पेशलिस्ट जेता करिंग मानी कारण कंकाय जों अब तावबो जों चिनि सब डिविजनल हॉस्पिटल जों ताबो कन्वर्ट खायमियो गमनतिबो जों कक्ति साइ दङ मोस्ट प्रोबेबली अंगै थांगानो जों चेष्टा खाय दङ जेसं मानसा दाखि दाखियावनो सब डिविजनल कासा हॉस्पिटल खानि स्टेटस नन बगै चेष्टा खायलै Balik